ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कश्मीर की खूबसूरती और माहौल को साफ रखने में सरसब्ज जंगलात का काफ़ी अहम रोल है। नामसईद हालात के दौरान यहाँ के जंगलात पर भी काफ़ी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। उधर ज़िला पुलवामा के कुछ ऐसे देहात हैं जहाँ लोगों ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की काफ़ी कोशिश की है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की रिपोर्ट। सरसब्ज दरख्तों से मालामाल ये है यारवन के जंगलात का एक हिस्सा। जिला पुलवामा में राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात में मौजूद यारवन के जंगलात का शुमार वादी के अहम जंगलात में होता है। नामसाइद हालात के दौरान पुलवामा और शोपियां में जंगलात का बेतहाशा कटाव हुआ। जंगलाती अराजी पर भी नाजायज कब्जा किया गया। यारवन के जंगलात में हालात इसके बिल्कुल बरक्स है। चेक बद्रीनाथ और मुल्हक्का देहात की आबादी ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। इसकी बदौलत आज भी ये जंगल पूरी तरह सरसब्ज दरख्तों से मालामाल है। उधर जंगल यह बागात यह अहम जरूरत यह पान रच कर जन डिपार्टमेंटस मज काम कर बच्चे वंजी रच कर यह अहम जरूरत तो यह टॉप जंगल यथ मन नौ पौधेशी बनान यथ मन दिवदर योत ये जंगल ना कुन जम्मू कश्मीर में ये जंगल जो हमारे जंगलात है यारवन ये बहुत ही पुराने जंगलात है और इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आज की जो ज़िंदगी है भागम दौड़ की जो ज़िंदगी है इसमें जो है जंगलात की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर ये ना हो तो फिर कोई काम नहीं हो सकता, इंसान ज़िंदा नहीं रह सकते। पोल्यूशन भी आजकल ज़्यादा हो रहा है तो फिर जंगलात की अहमियत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। और जहाँ यहाँ पर जो हमारे जो बुज़ुर्ग है वो इसकी रखवाली करते आए हो। वादी के जंगलात में कायल और बुदलू और देवदार के दरख्त पाए जाते हैं। कायल और देवदार के दरख्तों के बेतहाशा कटाव की वजह से अक्सर जंगलात में ये नायाब होने लगे हैं। महकमे जंगलात और मकामी लोगों के ताउन से यारवन जंगलात में काफी तादाद में देवदार के दरख्त मौजूद हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर शजरकारी भी हुई है। जो यहाँ के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनका ताउन भी हमारे साथ होता है। उनके बदौलत हम भी कामयाब होते हैं। दिन रात मेहनत करके हमने ये इस जंगल को बचाया है, क्योंकि ये वादी में नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में शोपियां डिवीज़न में ये पहला जंगल है जहाँ पे देवदार क्रॉप है। और यहाँ पे खुद ब खुद नई जनरेशन भी है, हमने भी प्लांट की है। हम शान बशाना इसकी हिफाजत करते हैं। जो हमारे ये लोकल गाँव हैं इनके बदौलत ये भी हमें भरपूर ताउन देते हैं। ताउन तमन समें इलाक ताउन बिल्कुल जंगल सह जंगल इस वादि मज कुन जाय तुम करो मालूम तुम वो अच्छो सो फिर रसस रसस कुन कस्मुक नुकसान हेकन गि। अलबत्ता शुक्र गुजार मुलाजमन हिंद। अलबत्ता अपील कर गवर्नमेंटस अगर ये मज कह कोताही सह कर तो पूर। वादी कश्मीर में कई एतबार से जंगलात की काफी अहमियत है। हुकूमत और मुतल्लिका महकमे के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस अहम सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ में अपना रोल निभाएं। न्यूज़ 18 के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। दबजन शोपियां हालांकि एक सयाहती इलाका है, लेकिन इस इलाके में बुनियादी सहूलियात की कमी है। ये वाहिद इलाका है जहां से पुंछ से कोई भी आ सकता है। इलाके की सड़कें खस्ता हालत में हैं। मकामी लोगों के मुताबिक हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए ताकि सयाह यहाँ से अच्छा तस्वुर लेकर जा सके, जिसका फ़ायदा मकामी लोगों को मिलेगा। इस इलाके को इस हद तक नज़रअंदाज किया गया है कि यहाँ एक भी वॉशरूम नहीं है, जिसके चलते सयाहों को मकामी लोगों के घरों का रुख करना पड़ता है। तो हमारे शोपियान इलाके का ऐसा खूबसूरत इलाका है जिसको आज तक सरकार ने मतलब नज़रअंदाज किया है। शोपियान में जो भी प्लेसेस है, पीर की गली है, दुबजन है, लहन ठहरू है और बहुत सारे मुकाम यहाँ हसवन भी है, आगे हसवन भी है। बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं, अगर इसको डेवलप किया जाए तो हमारे यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी होता। रोज़ी रोटी के लिए वो भी नहीं चलती। जो लोग यहाँ आते थे उनकी भी बहुत कष्टहाली है। इस बवा से लोग यहाँ नहीं आ सकते। पानी है तथा पानी दुबजन में
اس کے لیے ہم کو ایک روڈ دی جائے. سب سے یہ 20-30 بیک ہیں. ان 20-30 بیکوں میں سب سے ہیڈ بیک جو وہ ڈویژن بیک ہے جس میں ہر علاقے کے لوگوں کا رابطہ آ کر ملتا ہے اور یہاں سے دائیں بائیں ادھر ادھر جانے آنے کا سسٹم تھا, لیکن اس میں لوگوں نے بہت پریشانی اٹھائی ہے. زرعی شعبے کو فروغ دینے کے لیے گاندربل میں پولی گرین ہاؤس اور سائنٹیفک فارمرز فیلڈ اسکول بنایا گیا ہے. محکمہ زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود ڈویژن کے ڈائریکٹر الطاف اعجاز اندرابی نے اس کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ سبزیوں کی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ محکمے کی اولین ترجیح ہے. واضح ہے 10 لاکھ روپے کی لاگت سے پولی گرین ہاؤس بنایا گیا ہے. ہائی ٹیک گرین ہاؤس اگر کوئی اس میں آنا چاہتا ہے کہ دیٹ وی ول آلسو ارینج دا لونز فار ہم دا پرسن, کیونکہ اٹ ول بی اے فل فلیجڈ کمرشل ایکٹیویٹی, تاکہ ایک ڈیمانسٹریشن بھی رہ جائے, لوگ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اینڈ دے کین جسٹ ملٹیپلائی اٹ فار مینی فار دا کمرشل یوز, ناٹ فار دا ویجیٹیبل آلسو دے کین یوز اٹ فار دا فلوریکلچر, دے کین یوز فار دا ہارٹیکلچر, دے کین یوز فار دا ویجیٹیبل کلٹیویشن, فار دا ملٹیفیرس یوز جو اس کا ہوگا. اور اکنامک امپاورمنٹ ہو جائے گی فارمر کی, کراپس میکسیمم لے پائیں گے وہ اپنے فیلڈ سے. سفورتی کلسٹرز کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس سے جڑے متعلقہ ایجنسیوں اور اس کا نفاذ کرنے والی ایجنسیوں کے ساتھ سری نگر میں ایک میٹنگ کا اہتمام کیا گیا. میٹنگ کی سربراہی JNK کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کی نائب صدر ڈاکٹر ہنا شفیع بھٹ نے کی. اس دوران جانکاری دی گئی کہ 8 کروڑ 95 لاکھ کے 2 سفورتی کلسٹرز کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں کلسٹرز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کلسٹرز ہم نے 10 کلسٹر جموں کشمیر میں بنائے ہیں, جہاں پہ ایک رڈبگ مارٹن کلسٹر ہے اننت ناگ, اور پٹن میں ہے, پامپور میں ہے. تو بھارت سرکار کی طرف سے ہر کلسٹر کو لگ بھگ 2 سے 5.5 کروڑ تک کا جو پیسہ آیا ہے اس کی ورکنگ کمیٹی میں ڈسکشن ہو رہا ہے. بلڈنگز تیار ہے, مشینری آئی ہے. گاؤں والوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, وہی چلاتے ہیں تاکہ نیبرنگ جو 4-5 گاؤں ہیں ان کو فائدہ مل پائے. پٹن کے رسری پورہ میں پرانی ڈسپنسری قائم تھی. 2014 میں اس کا درجہ بڑھا کر نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر بنایا گیا تھا, جو ایک رہائشی مکان میں چل رہا ہے. نئی عمارت تعمیر کرنے کے لیے لوگوں نے اراضی بھی وقف کر دی تھی. اس میں لاکھوں روپے مالیت کے درخت بھی از خود کاٹے تھے. لوگوں کے مطابق کئی سال گزر جانے کے باوجود اس ہیلتھ سینٹر کے لیے کوئی تعمیری کام شروع نہیں کیا گیا ہے. رسری پورہ پٹن کے لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ایک فارماسسٹ کو تعینات کیا گیا تھا, اس کو بھی یہاں سے ہٹایا گیا. 2 ڈاکٹروں کو بھی تعینات کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن پورا نہیں ہوا. ڈاکٹر بیو لڑی ڈاکٹر نہ آئے کن ڈاکٹر تو نہ آئے کن لڑی ڈاکٹر. بہت گوس پٹن BM 3 لٹ 4 لٹ ایپلیکیشن ہے سوزن میڈیکل اسٹور تور سہ کر کال کر صبح کر کال. زمین بھی ڈونیٹ کیا اس کے لیے تقریباً 30 کنال. ہم نے وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر درخت تھے, ان کو ہم نے نہیں رضائے رغبتاً ہم نے ان کو کاٹا. ہم نے کہا کہ ہمیں صرف یہی چاہیے. جو پودے تھے وہ پہلے ہمیں بولا گیا کہ ان کو کاٹو, ہم بلڈنگ یہاں پر تیار کریں گے. ٹینڈر بھی نکلا ہوا ہے لیکن ارتھ کٹنگ بھی ہوئی ہے. کچھ پائپ بھی آئے تھے جو مطلب تھوڑا ہنڈرنس تھی راستے میں, تو اس کے لیے پائپ بھی آئے یہاں پر. تو اب انہوں نے بولا کہ ہم یہاں پر کام گئے, تقریباً 2 سال ہو گئے ابھی تک کام شروع نہیں ہو. پوری دنیا میں کورونا مخالف جنگ میں اپنی خدمات انجام دے رہے لوگوں کی ستائش کی جا رہی ہے. اسی سلسلے میں کلچرل اکیڈمی کے سیمینار ہال میں مہک ڈرامٹک کلب کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر کورونا سے نجات پانے کے لیے دعا پر مبنی ایک CD بھی جاری کی گئی. بعد میں میڈیا سے وابستہ کئی افراد کی ان کے کام کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی. نیوز 18 اردو کی جانب سے کورونا سے متعلق بیداری اور اس سے متعلق خبروں کی ستائش کی گئی. اس محفل کی صدارت عیاش عارف نے کی. آج یہاں پہ مہک ڈرامٹک کلب کی طرف سے جو کووڈ مخالف انہوں نے ایک میوزیکل کمپوزیشن تیار کی ہے, بہت اچھی ہے, جس میں جو ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان ہیں یا جو کووڈ مخالف جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں
तो उनकी हौसला अफजाई की गई है। इसके बाद अल्लाह ताला के हुजूर में ये दुआ की गई है कि वो हमें इस वबा से निजात दिलाए। तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब कुछ बंद पड़ा है। हम इबादत गाहें जो हमारी हैं किसी भी मज़हब की, तो वो सब बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी दुआ लिखी जाए कि तमाम लोगों तक ये पहुंचकर, ताकि लोग खुदा को याद करें। तो फिर मेरा जो इस दुआ लिखने का मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि अगर मेरी दुआ 1000 लोगों तक पहुंच जाए तो किसी ना इन 1000 लोगों में कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो खुदा का अपना प्यारा बंदा होगा, हो सकता है उसकी वो सुने, तो हमें इस जो पेंडेमिक है, ये जो अभी वबाई बीमारी चल रही, इससे हमें निजात मिले। चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स प्रोग्राम के तहत महकमे तालीम की जानिब से अनंतनाग में मुनक्किदा 4 रोज़ा तकरीब इख्तिताम पजीर हुई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खनबल में एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग अफसर फयाज अहमद के अलावा दीगर मुतलकीन ने शिरकत की। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों में ट्राइसिकल, हियरिंग एड्स और दीगर ज़रूरियात का सामान तकसीम किया गया। फयाज अहमद ने कहा कि महकमा तालीम ऐसे बच्चों पर खास तवज्जो मरकूज कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट में पहले हम एसेस करते हैं, 2395 डिस्ट्रिक्ट में है इस वक्त CWSN बच्चे, तो हम पहले इन बच्चों की असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के बाद उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये चीज़ें जो उनको ज़रूरत पड़े। 4 दिन से हमने ये प्रोग्राम बनाया है, हर दिन में 3-3 जोन और 4 दिन में 12 जोन। जो भी बच्चे इसमें इसका CWSN में आते हैं उन बच्चों को हमने किसी को व्हील चेयर दिया है, बहुत सारों को हेयरिंग एड्स, बहुत सारों को ब्रेल दिए, मतलब जिन जिन बच्चों को जो भी चाहिए तो हमने उनको वो प्रोवाइड किया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे